Hello, church, our pastors and leaders of IFGF Global, wherever you are. Our theme for September is Living in Freedom. I believe we all know that Christ has paid for our liberty. The Bible says, "Whom the Son sets free is free indeed." In this month, let us continue to pray for God's protection to manifest in all of our lives. Praying for God's favor over us, our families are blessed, and all our ministries are developing wonderfully. Romans 8:12 says, "Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do." Living in freedom means that we are not obligated to follow the sinful nature of the world, but that we choose to pursue God's calling in life. I'm free to follow God, I'm free to grow, and I'm free to develop. I'm free to love my family, I'm free to go forward, I'm free to be able to help others. Thank you to the team from the task force for providing such exceptional materials this month. The sermon team has provided sermon modules that will help us painting a better pictures on our platforms. The men and women departments from our demographic dynamic team have also provided many exciting materials to discuss in our local churches. We also continue to pray for our humanitarian efforts on the Pakistani border directly facing Afghanistan. We feel encouraged by baptism testimonies from many of our churches all over the world. Great job, you guys. Finally, we also pray for IFGF College, which is happening simultaneously in 7 locations, producing good leaders for our future. Let us grow together in small groups, because it is proven in this pandemic that close fellowship encourages one's personal growth. Thank you. Happy serving. Let us pray. Father, we commit the month of September into your loving hands as we continue forward for your glory. In the mighty name of Jesus, we truly believe that the future is bright and we will walk in it. In Jesus' name, amen. God bless us all. Have a great one. Shalom, selamat sore, selamat datang kembali di ibadah online IFGF Düsseldorf. Saya berharap dimanapun saudara saat ini berada, semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Yuk kita memulai memuji, menyembah Tuhan kita. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord.
Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, your darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima roti dan anggur sebagai simbol pengorbanan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. For God so loved the world, He gave His only Son, who
You've given all His life to cleanse me from my sins. He died on Calvary. He paid the price for me. Oh, Jesus, Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. God has won my heart and broke my chains apart. He cast away my shame and made me whole again. He died on Calvary. He paid the price for me. Oh, Jesus, Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. You have overcome the grave that could not hold you, the enemy defeated by the power of the cross. We proclaim our victory. You have overcome the grave that could not hold you, the enemy defeated by the power of the cross. We proclaim our victory. Oh, Jesus, Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. Oh, Jesus, Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. How great is your love, how marvelous the cross. You paid with your blood just to set me free. Now Jesus, you hold the key to my heart. I'll give you my life, my everything. How great is your love, how marvelous the cross. You paid with your blood just to set me free. Now Jesus, you hold the key
heart. I'll give you my life, my everything. I'll give you my life, my everything. I'll give you my life, my everything. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. In freedom. In diesem neuen Monat werden wir ein neues Thema lernen, und zwar Leben in Freiheit. Hidup di dalam satu kemerdekaan tentunya adalah kemerdekaan yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kehidupan kita semuanya, orang-orang percaya. Leben in Freiheit in diesem Kontext, also bedeutet, in Freiheit zu leben, die Gott für uns alle Gläubiger vorbereitet hat. Kita tahu 17 Agustus di bulan lalu Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76. Im August, am 17. August, hatten die Indonesier gefeiert ihre Independence Day, also der 76. Ya, di mana Indonesia bebas dari penjajahan bangsa Belanda selama 350 tahun, bebas penjajahan dari bangsa Jepang 3,5 tahun, sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan kebebasan yang sebenarnya. Also die indonesische Völker feiern ihre Freiheit von der kolonialen, also entweder von der Niederlanden oder von Japan. Karena itu kemerdekaan itu sebenarnya merupakan satu hak yang istimewa yang harus bisa kita rasakan, yang harus bisa kita raih. Und es ist deshalb so besonders, die wir erreichen sollen. Contohnya kemerdekaan yang harus kita dapatkan, tapi hari-hari ini masih belum bisa, yang belum kita dapatkan. Contohnya kemerdekaan untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita lebih dalam lagi. Zum Beispiel eine Art von Unabhängigkeit oder eine Freiheit, wie wir unseren Gott kennen. Masih banyak juga orang-orang Kristen belum mengenal siapa Tuhannya di dalam hidup ini. Es gibt viele Christen, die ihren Gott noch nicht kennen. Karena masih banyak sekali kedagingan demi kedagingan yang menutupi, yang membuat mereka hidup terpenjara hari-hari ini. Weil es so viele weltliche Sachen gibt, die sie in diese Gefängnis halten. Contohnya lagi, kemerdekaan untuk bisa berjalan melihat janji-janji Tuhan. Zum Beispiel die Freiheit, Gottes Versprochen zu sehen. Kita mengerti janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Wir verstehen, dass Gottes Versprochen ist Ja und Amen. Tetapi kenyataannya masih banyak sekali belenggu yang sehingga kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Aber es gibt noch so viele Fesseln oder viele Sachen, die uns fesseln. Karena itu kita mau belajar bahwasanya kemerdekaan itu bukan berarti tanpa ada satu tantangan atau tidak perlu tanpa perjuangan. Deshalb sollten wir wissen, dass Unabhängigkeit oder Freiheit ist nicht etwas, die wir einfach so bekommen, sondern einfach so bekommen, ohne darum zu kämpfen. Ada sesuatu yang menjadi bagian untuk kita, harus kita lakukan, harus kita kerjakan, bahkan kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Und es gibt etwas, die wir tun sollen, also unser Teil, diese Unabhängigkeit oder Freiheit weiter zu behalten. Di dalam 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat 19,
mengatakan mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang itu, ia adalah hamba orang itu. Rasul Petrus melalui ayat ini mengingatkan, sekali lagi mengingatkan kepada kita, di mana di dalam masa-masa yang sulit ini, banyak sekali nabi-nabi palsu, hamba-hamba palsu, yang menawarkan satu kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang semu. Apostel Petrus beschreibt hier, dass es gibt viele Leiter, die Freiheit versprechen, aber diese Freiheit sind falsch. Ya, menawarkan sesuatu hal yang baik, kelihatannya baik, tetapi pada akhirnya semuanya itu menjadikan manusia bahkan menjadi hamba kebinasaan. Die versprechen etwas, die ein Schein gut ist, aber eigentlich um diese Leute als Sklave des Verderbens zu machen. Kemerdekaan yang semu akan menjadikan seseorang menjadi budak, bukan menjadi orang yang merdeka. Eine falsche Freiheit macht macht uns nicht frei, sondern wir sind versklavt. Contohnya hari-hari ini yang banyak kita dengar, banyak kita alami, banyak sekali tawaran-tawaran, contohnya dari bank, gitu ya, memberikan kredit pinjaman dengan mutu bunga yang ringan supaya kita itu bebas Freiheit dari masalah keuangan. Zum Beispiel die Banken heutzutage, die bieten Finanzierung mit sehr niedrigen Zinsen, damit wir in unsere finanzielle Leben Freiheit bekommen. Tapi pada akhirnya kita bukannya bahkan bebas dari masalah keuangan, tapi kita akan terjerat di dalam hutang. Aber am Ende sind wir nicht frei aus der finanziellen Problem, aber wir sind in eine Falle gefallen. Contohnya lagi banyak sekali tawaran-tawaran untuk kita investasi, ya, investasi dengan mutu untuk kita ya sekali lagi dapat income yang besar tanpa kita memberikan satu effort yang banyak. Und oder gibt es auch mehrere Arten von Investitionen, um so viele Gewinn zu bekommen, ohne zu viel Aufwand. Karena itu saya mau encourage pada kita semua hari-hari ini, yuk kita mau sekali lagi belajar, kita mau pakai kacamata Tuhan, supaya kita bisa melihat, ya kita bisa melihat semuanya itu apakah yang terbaik buat hidup kita. Deshalb, ich möchte euch ermutigen, um erstmal die Sachen anzuschauen, ob das wirklich die beste für uns ist. Apakah itu adalah satu kemerdekaan yang sejati atau itu merupakan satu kemerdekaan yang semu? Ob es wirklich eine wahre Freiheit ist oder ob es eine falsche Freiheit ist. Karena hidup merdeka itu berarti hidup dengan bertanggung jawab, sehingga kita tidak lagi diperbudak atau oleh apapun dan oleh siapapun. Weil unabhängig leben oder in Freiheit leben bedeutet, dass wir nicht abhängig oder von irgendetwas. Ya, tidak diperbudak oleh uang, ya, tidak diperbudak oleh satu rasa ketakutan, satu kesalahan dari masa lalu, tidak dilingkupi oleh ketakutan oleh masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan kita, sehingga kita nggak bisa melangkah. Und nicht, dass wir von der Ängste versklavt oder von der Zukunft versklavt, sodass wir nicht weitergehen können. So, siapa yang hari ini mau hidup merdeka, hidup yang bebas? Ketik di situ
di chat tulisannya merdeka. Wer möchte in Unabhängigkeit leben? Schreibt Merdeka in eure Chat. Amin. Ya, kita mau untuk hidup merdeka. Dan karena itu untuk bisa mendapatkan kemerdekaan itu, saya mendapatkan satu kata di mana kemerdekaan itu harus dimulai dari rumah kita. Freedom start from home. Um solche Unabhängigkeit zu bekommen, müssen wir erstmal von unserem Zuhause anfangen. Die Freiheit beginnt von zu Hause. Kalau saya berbicara home, ini sangat berbeda dengan house, meskipun dalam Indonesianya itu artinya sama ya. Also wenn ich über Zuhause rede, es geht hier nicht um das Haus, also obwohl auf Indonesisch heißt das gleich. Karena kalau house itu lebih banyak membicarakan gedungnya, tetapi kalau home itu membicarakan siapa yang ada di dalamnya. Also ein Haus spricht mehr über das Gebäude, aber das Zuhause ist über die innen drin sind. Yaitu otomatis kita sendiri, Anda dan saya, ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita, mungkin mertua kita, atau siapapun yang ada di dalam rumah itu, itulah home. Home sweet home kalau kita bisa bilang. Und das sind wir oder unsere Kinder, unsere Frau oder Mann, unsere Eltern, also die in dem Haus wohnen. Karena saya mengambil satu kutipan dari gembala kita, Pastor Jimmy, beliau mengatakan keluarga adalah satu tempat tertinggi dari segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Pastor Jimmy sagte, dass die Familie ist der höchste Stelle über alle Sachen, die wir machen. Karena itu kemerdekaan itu harus dimulai dari rumah kita, rumah Anda dan saya, diri Anda dan saya, dan barulah kita itu bisa memberikan satu dampak keluar buat orang lain. Und deshalb diese Unabhängigkeit muss zuerst von uns selbst beginnen, bevor wir das weiter an andere Menschen geben können. Semuanya itu kalau belum terjadi, kemerdekaan itu belum terjadi di dalam rumah kita, kita nggak perlulah mengekspor sesuatu hal yang belum jadi itu keluar untuk orang lain. Kita mau kuatkan diri kita sendiri. Solange diese Unabhängigkeit zu Hause noch nicht stattgefunden ist, dann können wir es nicht weitergeben. Contohnya kemerdekaan yang paling gampang, kalau setiap kali kita deklarasi dengan penutupnya connect with God. Zum Beispiel connect with God, so wie in unserer Deklaration. Ya, tidak peduli apakah kita mau on-site atau online ibadahnya, kita harus bisa selalu terhubung, kita harus bisa selalu connect kepada Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Ob wir einen Online-Gottesdienst machen oder vor Ort Gottesdienst, unabhängig davon müssen wir mit Gott verbinden können. Dulu sebelum masa pandemi mungkin kita connect with God-nya itu cuma untuk merasa ikut-ikutan karena dilihat orang, karena banyak orang yang hadir di dalam gedung, kita ikut-ikutan. Also damals vielleicht, wenn man vor Ort Gottesdienst machen, kommen wir, weil wir mit dem anderen was zusammen machen möchten. Tetapi sekarang kita sudah lebih dari hampir 1,5 tahun ini kita melakukan ibadah online, yang sekarang yang bisa melihat diri kita adalah ya diri kita sendiri, suami atau istri kita, mungkin anak-anak kita, dan terlebih juga Tuhan yang masih bisa melihat kita. Apakah kita itu masih bisa connect sama Tuhan meskipun kita ada di rumah kita? Und jetzt, wenn wir dann online Gottesdienst machen, dann ob man dann noch mit Gott verbinden kann.
Karena itu sore hari ini kita diingatkan kembali di dalam Hagai pasal 1 ayat yang keempat sampai ke-8. Deshalb sind wir heute wieder erinnert worden von Haggai 1, Vers 8. Di sini dikatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah, yaitu rumah Tuhan, di dalam hidup Anda dan saya, ini tetap menjadi reruntuhan. Kita diingatkan kembali nih, bagaimana keadaan rumah Tuhan di dalam hidup kita semuanya, Anda dan saya hari-hari ini. Wie ist die Situation von Gottes Haus in unserem tägliches Leben? Karena itu di ayat kelima dikatakan kita harus memperhatikan keadaan kita. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita bisa mulai memperhatikan keadaan rumah Tuhan di dalam hidup kita. Also wie im Vers 5, Gott erinnert uns, dass wir unser Herz auf unsere Wege richten sollen. Ayat yang ke-6 dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Ini adalah merupakan satu contoh kehidupan yang dimana tidak ada satu kebebasan, tidak ada satu kemerdekaan yang ilahi, yang sejati. Es ist ein Beispiel, dass es keine echte oder keine wahre Unabhängigkeit gibt. Karena itu sekali lagi perhatikanlah keadaan kita. Apakah yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan Anda dan saya? Deshalb achtet euch auf eure Situation, was ist mittlerweile in unserem Leben stattgefunden ist. Tetapi Tuhan itu bukanlah Tuhan yang tidak memberikan solusi, teman-teman. Tuhan itu pasti memberikan satu jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Also Gott gibt uns immer die Lösung für unser Leben. Di ayat ke-8 inilah solusinya. Dia mengatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Itulah firman Tuhan. Und Tuhan menyuruh kita untuk membawa hidup kita kembali, naik ke gunung Tuhan, membangun rumah Tuhan dengan lebih intim lagi. Gott zeigt uns, in sein Haus zu kommen und engere Verbindung oder Beziehung mit Gott zu bauen. Untuk kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Und unsere Dankbarkeit an Gott zu bringen. Kita mau undang Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Wir möchten Gott in unserem Leben einladen. Kita tempatkan Tuhan sebagai tamu agung di rumah kita dan biarkan Tuhan mengambil alih kendali di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita. Und wir laden ihn ein als unsere herrliche Gast in unserem Haus, unsere Situation zu erneuern. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan satu persatu akan membereskan segala hal yang gak berkenan di dalam hidup kita. Und ich glaube, dass Gott wird eins nach dem anderen die Unordentlichkeit in unserem Leben in Ordnung bringen. Ada amin, teman-teman? Di rumah kita masing-masing kita mau undang Tuhan. Amen. Also wir wollen Gott einladen. Ya, tetapi kemerdekaan itu sekali lagi Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Kita mau berikan kemerdekaan itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang lain. Und diese Unabhängigkeit oder Freiheit
ist dann am Ende nicht nur für uns selbst, sondern wir möchten, dass diese Freiheit auch von alle anderen genossen werden kann. Terutama ya buat istri, suami kita, buat anak-anak kita, dan seluruh orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Also unsere Frau oder Mann, unsere Kinder und die Leute um uns herum. Ada satu quote dari Pastor Jimmy lagi, beliau mengatakan untuk mengubah dunia bukan hanya pergi ke gereja, tetapi menjadi gereja. Und es gibt einen Quote, um die Welt zu verändern, es reicht nicht, wenn man nur in die Kirche gehen, sondern man muss die Kirche sein. Ya, saya tidak mengatakan bahwasanya pergi ke gereja itu nggak penting. Ke gereja itu penting, ya, sangat penting. Di mana untuk kita memberikan waktu kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan merasakan ketenangan di dalamnya. In die Kirche zu gehen ist sehr wichtig, weil wir geben unsere Zeit für Gott und wir können etwas von Gott bekommen. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah gereja dari Montag sampai Samstag. Itulah diri kita, harus bisa hadir 24 jam 7 hari, khususnya untuk keluarga kita sendiri. Aber die echte Kirche ist uns selbst, also jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage der Woche, dass wir eine Kirche sein für uns selbst. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita bisa memberikan kemerdekaan atau memberikan dampak kepada orang lain, hidup kita inilah yang harus dimerdekakan. Bevor wir eine Wirkung bringen können an jemand anders, an andere Leute, wir müssen erstmal uns selbst in Unabhängigkeit bringen. Yuk, saya ajak kita semua untuk memakai kacamata Tuhan hari-hari ini untuk bisa melihat belenggu-belenggu apa sih yang hari-hari ini yang masih mengikat di dalam kehidupan kita. Deshalb wollte ich euch einladen, in Gottes Brille zu sehen, welche Sachen befestigt unser Leben noch heutzutage. Kita mau bawa semuanya itu di atas gunung Tuhan dengan menaikkan ucapan syukur. Wir möchten das alle in Gottes Berg bringen mit aller Dankbarkeit. Dan pada akhirnya rumah kita di dalam Hagai pasal yang kedua ayat ke-10 dinyatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini adalah janji Tuhan buat seluruh keluarga kita. Saat kita bisa membangun hidup kita sebagai gereja yang sesungguhnya. Das ist Gottes Versprechen für uns alle, wenn wir uns selbst eine echte Kirche sein können. Maka kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan itu akan dinyatakan di dalamnya. Sodass die Herrlichkeit und Frieden von Gott wird an uns gezeigt. Dinyatakan di mana? Ya sudah pasti itu akan dinyatakan di dalam hidup kita, hidup Anda dan saya, asal kita mau memulai membangun rumah Tuhan di dalam hidup ini. Es wird dann in unserem Leben stattfinden, wenn wir uns daran vorbereiten. Ya, karena itu kita harus menjadi gereja yang sesungguhnya. Deshalb müssen wir eine echte Kirche sein. Ya. Sudah lebih 1,5 tahun ini kita di dalam masa-masa pandemi, saya banyak mendengar, melihat, mungkin ada beberapa teman yang mengalami secara pribadi bagaimana beratnya mengalami masa-masa seperti ini.
Also es ist schon 1,5 Jahre vorbei, dass wir in der Pandemie leben. Und ich habe gehört und so weiter erlebt, dass es ist so schwer aktuell zu leben. Ya, bukan hanya masalah-masalah yang terlihat saja, tetapi secara tidak terlihat, yaitu jiwa roh kita itu akan ikut terganggu. Es ist nicht nur Sachen, die sichtbar sind, sondern unsere Seele oder unser Geist können beeinträchtigt werden. Dan sore hari ini saya mau menekankan sedikit bagaimana kesehatan mental ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita, bagaimana kesehatan mental kita hari-hari ini. Und diese psychische Gesundheit ist sehr wichtig und wir sollen das mehr achten heutzutage. Ya, kesehatan mental sangatlah penting untuk kita perhatikan, terutama di dalam keluarga kita. Besonders in unserer Familie. Untuk kita bisa hidup secara merdeka, ya, secara otomatis kita harus mempunyai satu kesehatan mental yang baik. Damit wir in Unabhängigkeit leben können, müssen wir eine gute psychische Gesundheit haben. Ya, kesehatan mental ini mencakup kesehatan emosional, kesehatan psikologis, dan juga kesehatan sosial kita. Und es beinhaltet dann unsere emotionale Gesundheit, psychische Gesundheit oder auch unsere soziales Leben. Karena semua dari 3 aspek itu semuanya akan memengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita untuk merasakan, bagaimana cara kita untuk bertindak. Weil durch diese 3 Aspekte werden wir beeinflusst, wie wir denken, wie wir reagieren. Ya. Kita pasti mendengar di acara atau di Olimpiade Tokyo yang kemarin ada 2 atlet dari Amerika yang pulang lebih cepat karena dia terganggu masalah mentalnya. Also in Tokio, in Olympiade, 2 Sportler aus Amerika müssen früher nach Hause gehen, weil die sind psychisch krank. Tubuhnya kelihatannya sehat ya, karena dia atlet. Tetapi jiwa dan rohnya itu sangat terganggu sekali. Also der Körper ist stark und gesund, aber psychisch sind sie krank. Ya, demikian pula dengan kehidupan kita, terutama kehidupan spiritual kita ini sangat tergantung sekali bagaimana kesehatan mental kita. Also unsere geistliche Gesundheit bestimmt oder spielt sehr große Rolle für unsere psychische Gesundheit. Kita mau nggak mau, untuk kita mempunyai satu kehidupan spiritual yang baik, kita harus mempunyai satu kesehatan mental, jiwa dan roh kita itu yang baik pula. Damit wir auch gute geistliche Gesundheit haben, müssen wir unsere Seele und unser Geist auch gesund sein. Di sini dikatakan sangatlah mustahil, it is impossible to be spiritually mature while remaining emotional immature. Jadi kedewasaan rohani tidak akan bisa terjadi kalau kita itu tidak memiliki kedewasaan secara emosional. Also es ist unmöglich, spirituell reif zu sein, wenn wir emotional unreif sind. Banyak sekali orang Kristen atau banyak sekali kita mendengar untuk kita bisa dewasa secara rohani kita. Vielmals hören wir, okay, wir müssen geistlich reif sein. Tetapi seringkali yang didapat tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya, tetapi hasilnya orang itu kedewasaannya ya cuman rendah sekali. Aber manchmal erreicht man solche Reife nicht.
Dikarenakan mereka ternyata tidak memiliki satu kesehatan emosionalnya atau emosinya masih belum dewasa. weil emotionell sind sie unreif. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengerti siapakah diri kita ini. Und Gottes Wort bringt uns bei, wer wir sind. Ya. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 di sini mengatakan bahwasanya kita, Anda dan saya adalah ciptaan manusia menurut ciptaan Allah menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan kita, laki-laki dan perempuan. Also in 1. Mose steht, dass Gott hat uns in sein eigenes Bild gemacht. Also als Mann und Frau wurden wir von Gott geschaffen. Di sini jelas siapa diri kita. Und es ist ganz klar, wer wir sind. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Wir sind in Gottes Bild geschaffen. Saya ingat dulu masa-masa yang dulu ada orang yang bertanya bagaimana sih wajah Allah itu? Und ich erinnere mich noch damals, jemanden hat mich gefragt, wie sieht Gott denn aus? Salah satu pastor menjawab waktu itu adalah wajah Allah adalah sama dengan wajah kamu sendiri. Und dann ein Pastor sagte, Gottes Gesicht ist ja dann so wie dein Gesicht. Karena kamu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Weil du geschaffen wurde wie, also oder in Gottes Bild. Ya. Dan kita harus ingat juga hari-hari ini bahwasanya Allah menciptakan cuma 2 laki-laki dan perempuan. Und Gott hat nur 2 Arten von Menschen geschaffen, also Mann und Frau. Dan yang satunya lagi ini, yang satunya yang baru ini adalah ciptaan dari iblis yang ingin merusak gambar Allah dalam hidup seseorang. Und die eine, die neu geschaffen wurde, ist das, was von der Satan gemacht, um Gottes Bild kaputt zu machen. Ini adalah gambaran untuk mereka merusak jiwa dan rohnya. Dia ingin merusak jiwa dan rohnya. Karena itu diciptakan satu jenis yang lain. Um seine Seele und Geist zu zerstören. Deshalb wird eine neue Art geschaffen. Ya, di sini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-23 mengatakan semoga damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Und in 1. Thessaloniker 5, Vers 23 steht das, lass Gottes Frieden dich völlig heiligen und deine ganze Seele und Geist und Körper bewahren, tadellos an der Zeit, dass unser Herr Jesus Christus wiedergekommen ist. Ya, kita adalah ciptaan Allah untuk melalui hidup kita itu hidupnya menjadi kudus sehingga tubuh, jiwa, roh kita sempurna, tidak bercacat pada saat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan kita. Also wir sind die Schöpfung Gottes und wir müssen unsere Seele, unsere Geist, unsere Körper in Heiligkeit halten oder bewahren, sodass wir dass wir tadellos da sind, wenn Jesus Christus wieder gekommen ist. Karena itu kita mau tahu nih teman-teman semuanya, untuk tubuh, jiwa, roh kita ini harus jadi satu, tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga kita bisa tahu bahwasanya kita ini adalah anak Allah, ciptaan Allah yang kudus.
Und diese Körper, Geist und Seele, die sind eine Einheit. Und wir sind eine heilige Schöpfung von Gott. Sehingga tidak terjadi konflik di dalam tubuh jiwa roh kita. Mungkin terjadi konflik antara jiwa dan roh atau jiwa dengan tubuh atau apapun, bisa terjadi konflik. Karena itu kita harus perhatikan kesehatan tubuh, jiwa, roh kita, kesehatan mental kita secara baik. Und es kann Konflikt geben zwischen Seele und Geist oder mit dem Körper. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die Gesundheit von alle Teile, also von unserem Geist, unserer Seele und unserem Körper zu pflegen. Ya, untuk kita secara otomatis untuk mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Eine richtige Unabhängigkeit zu bekommen. Salah satu penulis buku bernama Peter Scazzero di dalam bukunya itu memberikan satu petunjuk arahan 10 panduan untuk kita mengecek mental kita, emosi kita, apakah hari-hari ini kita itu memiliki kesehatan mental yang baik. Also ein Buchautor schreibt über 10 Guide oder 10 Sachen, die uns leiten können, um unsere emotionelle Gesundheit zu prüfen. Tapi saya nggak, hari ini keterbatasan waktu, saya ambil cuma 3 aja yang penting, yang untuk bisa kita praktekkan mulai hari ini. Und ich werde 3 davon nehmen und an euch teilen, sodass wir das anwenden können. Yang pertama, di sini beliau menuliskan menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Also Nummer 1 ist Gott benutzen, um vor Gott zu fliehen. Ini adalah aneh kedengarannya, tapi itulah yang terjadi. Es hört sich komisch an, aber das ist dann, was oft stattgefunden ist. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang aktif di dalam pelayanan di gereja, seperti pastor, volunteer, aktivis, jemaat mungkin yang aktif. Das sind meistens die Leute, die Gott dienen oder die dienen, zum Beispiel der Pastor oder Aktivist, Volunteer oder Aktivist. Ja. Orang-orang ini sangat senang sekali bekerja untuk Tuhan, tetapi apa yang mereka lakukan tanpa disadari, itu ternyata untuk mereka itu lari dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Also diese Leute dienen Gott, aber tatsächlich die versuchen zu fliehen, also von ihre tatsächlichen Probleme. Orang ini biasanya juga kalau doa itu punya permohonan listnya yang banyak sekali. Und wenn sie beten, normalerweise haben sie sehr große Liste. Ya, kayak kuitung belanjaan itu saudara ya, yang di Aldi itu, jadi panjang sekali listnya. Wie eine Einkaufsquittung bei Aldi, also sehr lange Liste. Ya, semua permasalahannya dia paksakan untuk Tuhan menyelesaikan dengan segera. Und die zwingen dann, dass Gott alle ihre Probleme zu lösen. Kalau enggak, ngambek sama Tuhan, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan, sudah deh tutup buku sama Tuhan. Wenn Gott das nicht antwortet, dann sind die dann sauer und okay, ich gehe dann nicht zur Kirche, ich mache den Buch zu, also ja. Dan yang lebih parah lagi, orang ini biasanya menggunakan firman Tuhan untuk mencari pembenaran demi pembenaran apa yang dia lakukan, di mana yang dia lakukan itu sebenarnya sangat bertentangan sekali dari firman Tuhan. Oftmals benutzen die Gottes Wort, um sich als richtig zu deklarieren, obwohl das nicht der Fall ist. Ya, itu yang pertama, dia menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Itu kesehatan orang ini terganggu mentalnya. Das ist das erste Zeichen, dass die Mentalität von diesem Mensch beeinträchtigt wurde.
Yang kedua, beliau mengatakan sibuk bagi Allah tanpa kebersamaan dengan Allah. Das zweite ist beschäftigt für Gott, ohne eine Beisammensein mit Gott. Ya. Biasa, ini adalah yang klasik punya yang sudah sering kita dengarkan, bahwasanya tanpa kita sadari kita sering sekali bekerja untuk Allah, tapi kita nggak punya hubungan intim sama Tuhan. Es ist ein Beispiel, dass wir sehr beschäftigt für Gott, aber wir haben keine nahe Beziehung mit Gott. Karena itu di dalam setiap pelayanan demi pelayanan kita harus memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Deshalb in unserem Dienst müssen wir eine nahe Beziehung mit Gott haben. Ya, bagaimana kalau enggak itu semuanya akan menjadi satu rutinitas demi rutinitas, sehingga lama-lama kitanya bosen dengan sendirinya, ya akhirnya kita sendiri yang burn out, saudara. Und deshalb am Ende landet man in einer Routine und Routine nach Routine und am Ende sind wir dann gelangweilt. Ya, apa yang kita layani tidak bisa bertumbuh, semuanya akan menjadi terasa kering. Und das, was wir tun, indem wir dienen, fühlen wir uns, dass alle sind so trocken. Karena itu di IFGF memiliki satu moto, your being more important than your doing. Deshalb in IFGF haben wir diese Motto, dass dein eigene Sein ist wichtiger als das, was du tust. Yang ketiga, cepat aja. Yang ketiga di sini mengatakan menghakimi perjalanan orang lain. Und Nummer 3 ist die spirituelle Reise von anderen Leuten beurteilen. Ya, dia sering sekali menggunakan firman Tuhan itu untuk orang lain. Wah, pokoknya menyalahkan orang lain tapi memakai firman Tuhan. Also man beurteilt jemand anders und benutzt dann Gottes Wort dafür. Karena itu hari-hari ini yuk kita mau coba introspeksi dari 3 hal yang sedikit ini. Kita mau introspeksi bagaimana sih keadaan kita hari-hari ini. Deshalb lass uns durch diese 3 Punkte uns selbst beobachten, wie unsere aktuelle Stand heutzutage. Apakah di dalam setiap kehidupan kita memiliki satu kesehatan mental yang baik? Haben wir gute Mentalität oder gute Gesundheit, geistliche Gesundheit? Untuk kita mempunyai satu kemerdekaan yang ilahi, yang sejati, yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Um eine wahre Unabhängigkeit zu bekommen, was Gott uns versprochen hat. Karena itu kita mau coba hari ini, yuk ingat lagi dari Hagai yang mengatakan tuh kita naik ke gunung Tuhan, untuk kita membawa ucapan syukur kita mau perbaikin emosi kita dengan baik. Und deshalb lass uns dann erinnern, das was in Haggai steht, dass wir in den Berg Gottes gehen sollten, um unsere Mentalität, also eine gute Gesundheit zu haben. Siapa yang hari-hari ini ingin merdeka dengan kemerdekaan yang sejati? Wer möchte die wahre Unabhängigkeit bekommen? Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di dalam rumah kita masing-masing. Kita ambil waktu kita untuk kita berdoa bersama-sama. Lass uns zusammen beten und nehmt die Zeit, I sing praises to your name.